ہم بڑے فخر سے ان کے ریسٹورنٹوں میں، ان کے ہوٹلوں میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ اپنے لیے ہم نے اسٹیٹس سمبل بنایا ہوا ہے۔ میں یہاں سے جب گزرتا ہوں تو KFC کے اوپر ایک یہودی کی لگی ہوئی تصویر میرا کلیجہ چیرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کبھی تو ہمارا مزاج یہ تھا، ہماری مائیں ہمیں کہانیاں سناتی تھی کہ باروں آئے دو انگریز، اگلے نالوں پچھلا تیز۔ اس سے مراد پاخانہ اور پیشاب تھا، اور آج ان کی تصویریں جو ہیں وہ ہمارے سروں کے اوپر لگی ہوئی ہیں۔ ہمیں تو یہ درس دیا گیا تھا، من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، تمہارے پاس اگر صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ ہو، یہودیوں پر لعنت کر دیا کرو، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرما دیا کرے گا۔ لیکن آج ان کی تصویریں ہمارے سروں پہ لگی ہیں، اور ہم ان تصویروں کے سائے میں بیٹھ کے زندگی کا عیش مناتے ہیں، اور زندگی کی خوشیاں اور زندگی کی بہاریں حاصل کرتے ہیں۔ یہ افسوسناک خبر ہے آج ہماری جو حالت ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ سگریٹ کی جو کمپنی فلپس مورس ہے، اس میں مسلمان جو سگریٹ پیتے ہیں وہ کمپنی 21% اسرائیل کو دیتی ہے۔ اس طرح ایک دن کے اندر ایک اندازے کے مطابق 96 لاکھ ڈالر روزانہ ہم یہودیوں کے فنڈ میں جمع کرواتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے خیال کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ میکڈونلڈز میں قدم رکھتے ہوئے مسلمانوں کی نوچی جانے والی بوٹیوں کو کبھی بھول نہ جانا۔ ہم عجیب لوگ ہیں، لا مکہ لا محمد کا مونوگرام رکھنے والے مشروبات کے بغیر ہماری انجوائمنٹ ہی ادھوری رہتی ہے۔ پے ایچ پینی ٹو سیف اسرائیل کا مخفف رکھنے والے مشروب کے بعد دل مانگے اور پر مجبور ہے۔ سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا لکس، رکسونا اور لائف بوائے سے غسل نہ کریں تو صاف نہیں ہوں گے؟ سن سلک ہیڈ اینڈ شولڈر سے بال نہ دھوئیں تو کیا گنجے ہو جائیں گے؟ لپٹن اور بروک بانڈ کی چائے نہ پئیں تو زندہ نہ رہیں گے؟ فیئر اینڈ لولی اور پونڈز کریم استعمال نہ کریں تو کیا چہرے بگڑ جائیں گے؟ ووڈ لینڈ اور ایکشن کے جوتے نہ پہنیں تو کیا چل نہ سکیں گے؟ بس تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کمپنیاں کرتی کیا ہے؟ ایک طرف تو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، دوسری طرف یہ اپنی زبردست تشہیر سے ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی کو فروغ دیتی ہیں، اور دن رات وہ اس میں لگی ہوئی ہیں۔ مختلف سیمینار، مختلف واکس اور جشن بہارا کے نام سے، اس کے علاوہ بسنت میلہ اور میوزیکل پروگراموں کے نام سے یہ کمپنیاں ہم سے ہماری متاع حیات چھیننے کے لیے دن رات کوشش کر لی ہیں، اور یہ خطرناک قسم کی چال ہے، اور مسلمان اس کے اندر شکار ہو رہے ہیں۔ میرے صاحبوں، میں آپ سے اتنی گزارش کرنی ہے کہ ضرور آپ ان کمپنیوں کے اندر جائیں اور اپنا عیش اڑائیں، لیکن اتنا ضرور سوچ لیں کہ یہودی ہنڈوں سے تار تار عصمت بہنوں کو حشر کے دن کیا جواب دیں گے۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں اور ان کی طاقتور تشہیر کے سامنے بے بس نہ نظر آئیں۔ سوچو تمہاری رقم کہاں جا رہی ہے؟ مغربی مشروبات کو رات دن استعمال کرنے والوں، فلسطینیوں کے بہتے ہوئے لہو کا بھی خیال کرو۔ میں یہی عرض کروں گا، حضور ہم سے روٹھ نہ جائیے، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے زیادتیاں کی، ہم نے آپ کی سنت سے منہ موڑا، ہم نے دشمنوں کی سی شکلیں بنائیں، ہم نے جو آپ کی سنت کو کٹا کر نالیوں میں بہایا، ہم نے اپنے سروں کی مانگیں یہود و نصارہ کی طرز پہ سجائیں، ہم نے اپنی محافل کو حنوت کے طرز زندگی کے مطابق بنایا، ہم نے رسمیں حنا کے نام سے، ہم نے فیسٹیول کے نام سے بے حیائی پھیلائی، ہم نے مخلوط تعلیم کا ڈھونگ رچایا، ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، تیرے دین کا جو ہے وہ حولیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ ہم خانقاہوں میں تھے تو صرف حق ہو میں لگے رہے، ہم منبر و محراب میں تھے تو ہمارے حجرے غیبت کی بدبو سے متعفن رہے، اور ہم اگر جو ہے وہ تاجر تھے تو ہم لوگوں کو لوٹنے کے لمبی سے لمبی مسافت کا آغاز ایک قدم پہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، لیکن ہم نے پچھلے سے پچھلے سال تھوڑی سی حرکت کی تو اس قدر ان کو ہوش آ گئے، اور پھر اس پر ترا یہ کہ وہ ان مصنوعات کے اندر جو لپسٹکیں ہیں اور مختلف مشروبات کے اندر خنزیر کی چربی ڈال رہے ہیں۔ اور ہم اگر کسی کو یہ بتاتے ہیں کہ فلاں شہر میں فلاں شے پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں جناب وہ ویسے بتا رہے ہیں، ویسے کسی نے پراپیگنڈا کیا ہے، ایسے کب ہو سکتا ہے؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی پراپیگنڈا کر لے کہ یہ چوزوں کو بلڈ فلو ہے تو آپ لوگ ساری پولٹری کی صنعت کو تباہ کر دیتے، اور کوئی بندہ مرغی کھانے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہماری جان نہ چلی جائے، ہمیں اپنی جان کی بڑی فکر تو ہے لیکن ایمان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس وقت اب ہم بتائیں کہ میاں فلاں چیز میں فلاں شے پڑتی ہے، فلاں میں سور کے میدے کی چربی آتی ہے، فلاں چیز میں یہ ڈالا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فرضی باتیں کر رہے ہیں۔ صاحبو ہم غور کریں
बार बार गौर करें और इस हवाले के साथ हमें मेहनत करनी चाहिए। एक तो हमारा काम ये कि मगरब की मसनूआत का मुमकिना हद तक हम बाइकाट करें, वो चीज़ें जिनका मुतबादल यहाँ मौजूद है वही इस्तेमाल करें। तो काश कि हमारे हुक्मरान इस हवाले से जो है वो कुछ काम करते, लेकिन बदबख्त ये है कि OIC भी एक मुर्दा घोड़ा बन गई। इस वक्त पूरी दुनिया पे सकूत मर्ग तारी है। मुझे गालिब कहाँ याद आ गया, कहता है हवा मुखालिफो शब तारो बहर तूफान खेज गसुस्ताए लंगरे कश्ती व नाखुदा खुफ्तस्त। हवा मुखालिफ है, रात तारीक है, समंदर में तूफान बपा है, कश्ती का लंगर भी हाथ से छूट चुका है, लेकिन अफसोस तो यह है कि कश्ती बान भी सो चुका है। अब मेरी कश्ती को खुदा ही बचाए तो बचे। जुल्मतें हैं यास की, शाम है तूफानों की। हुक्मरानों को अपनी हुकूमतें बचाने का चक्कर और गर्ज है, उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है। और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा किस हालत के अंदर जुल्म जबर की चक्की के अंदर करा रही है। तो हमारे हुक्मरान इनको हम झंझोड़ते रहें, लेकिन अफसोस आज उस कश्ती को है खौफ तलातम सदहैफ मुंह मोड़ दिए थे जिसने बढ़ते हुए तूफानों के। आज पूरी दुनिया पे कट रहे हैं हम, लुट रहे हैं हम, खानमा बर्बाद हैं, हमारा काफिला आज बेयूसुफ है। साहिबो जिंदगी कट रही है, आओ मैं और आप अपने आका से अहद करें। मेरे दामन में सिसकियों के सवा कुछ नहीं है, मैं तो रोता हूँ। आज तो लोग मेरे रोने का मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन क्या करूं जब मेरा सीना जख्मी हो, जब मेरा दिल फट रहा हो, जब उम्मत मुस्लिमा जख्मों में मुब्तला हो, जब काबल से कंधार तक, जब किला जंगी से दश्त लैला तक, जब तोरा बोरा से तकरीर तक, जब मूसल से बगदाद तक मैं जिधर नजर उठाऊं मुझे लाशें ही लाशें पड़े हुए नजर आए, तो मैं फिर क्या करूं। मेरे हाथ में कुछ ऐसी चीज भी ना हो कि मैं जालिम की गर्दन तोड़ सकूं, मेरी हुकूमतें भी बेगैरत हों और मेरे जो है वो हुकूमत के कार परदाज भी मंतके तलाश रहे हों। जब बुज़दिली को एतदाल पसंदी कहा जा रहा हो, जब बेगैरती को रोशन ख्याली के नाम दिए जा रहे हों, जब जहाद तो दब जाने को कंप्रोमाइज कहा जा रहा हो, जब बदी से मुफाहमत कर ली गई हो, और जब हम जमीनी हकायक की बात करते करते अपने नबी की तौहीन को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार ज़हन कर रहे हों, तो उस दौर के अंदर बताओ मेरे पल्ले क्या है, मैं क्या करूं, मेरे दामन में और क्या है। मैं रोऊंगा, मैं दिन को भी रोऊंगा, मैं रात को भी रोऊंगा, मैं झोली फैला के गुंबद खजरा के मकीन से फरियाद करूंगा कि तुझसे फरियाद है ए गुंबद खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। मुझे एक साहब कह रहे थे जनाब आओ उम्रे को चलें, मैंने कहा 6 साल कबल गया था, अब मुझे हौसला नहीं पड़ रहा, मैं कौन सा मुंह लेके आका के सामने जाऊंगा, मैं कौन सा जो है वो मुंह लेकर हुजूर को दिखाऊंगा। आका तेरे दुश्मन तो दंदना रहे हैं, तेरी हुर्मत पे हमला करने वाले तो दंदना रहे हैं, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे जाऊंगा। साहिबो जिंदगी कट रही है, मैं और आप मौत के लम्हा लम्हा करीब हो रहे हैं। मौत तो आ ही जाएगी, बेहतर नहीं है कि कूचा मोहम्मद में आए, मौत तो आनी है, मुझे मत डराओ। लोग कहते थे ये खौफनाक दौर है, बम फट जाएगा, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। मैंने कहा मैं तो ढूंढ रहा हूं मौत को, मौत को कहीं ढूंढ के लाओ, मैं तो लम्हा लम्हा मौत के पीछे भाग रहा हूं, लेकिन जब तक मौत नहीं आनी उतनी देर तक तो मैं मुंतज़िर रहूंगा। क्या अब भी कोई जीने का जवाब बाकी रह गया है? अब भी हम जी सकते हैं कि हमारे आका की तौहीन हो रही हो और हम जी रहे हो। एक एक सांस दुखन बन गया है, एक एक सांस नेज़े की अनी है जो कलेजे को चीर रही है। जख्म ही जख्म है, ताहद्दे नजर शोले ही शोले चमन में नजर आ रहे हैं। उम्मत लुट रही है, कट रही है, पिट रही है। ए खासा ए खासान रुसल वक्त दुआ है। मैं और मगरब की इस अयारी को लोगों के सामने रखा जाए, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपनी याददाश्तें भेजते रहना चाहिए और इस सिलसिले को कभी भी कम ना होने दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा अगरचे गैर मुअस्सर अदारा हो गया तो उनको भी हम जरूर झंझोड़ते रहें। हमारे जो अपने हुक्मरान हैं ये एक अलग दुखड़ा है, गिला वफ़ाए जफानमा जो हरम को अहले हरम से है। किसी बुत कदे में बयान करूं तो सनम भी कह दें हरी हरी। ये हमारे 56-57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरान हैं, पता नहीं इनकी गैरत कहां से हो गई, पता नहीं
इनको कैसे चैन की नींद आ जाती है। सबसे ज्यादा ये वो लोग हैं कि जिन लोगों से कयामत के दिन बाज़पुरस की जाएगी। क्योंकि मैं कहता हूं दो तबके हैं, एक वो तबका है जो बेचारा बेबस है, कर कुछ नहीं सकता, तड़प रहा है लेकिन बेबस है, और दूसरा जो कर सकता है वो बेहिस है। इस वक्त बेबसी और बेहिस्सी के दरमियान जो है वो मगरब दलेर से दलेर तर होता चला जा रहा है। ये हुक्मरान समझ लें कि ये 4 दिन की हुक्मरानी है, फिर अंधेरी रात तारी होने वाली है। अगर उन्होंने नामूस रसालत के लिए कुछ किया, तारीख में उनका नाम रहेगा। जिस तरह सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, जिस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का नाम बाकी है, वरना मिट जाएंगे। इनके ऊपर जो लित्तर बरसेंगे उनकी भी बोलियां लगेंगी, उनकी भी कीमत लगेगी, अगर इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की नामूस के हवाले से कोई काम ना दिखाया। जहां तक हुजूर की नामूस का हवाला है तो वो अल्लाह काम लेना जानता है, अबाबिलों से वो हाथी मरवाना जानता है, वो हमारा मोहताज नहीं है। इब्ने हजर ने लिखा है इस बात को कि जब मंगोलों ने पूरी मुस्लिम दुनिया पे कब्जा कर लिया, और वो दिन बड़े दर्दनाक दिन थे, जब बगदाद में खून बह रहा था, जब गजनाता लुट रहा था, जब जामिया निजामिया की लाइब्रेरी दजला की मौजों की जद पे थी, जब तहखानों में पानी छोड़ दिया गया और हमने 1.25 लाख लाशें वहां भी उठाई। वो दिन बड़े दर्दनाक दिन थे तारीख के। एक मंगोल सरदार ईसाई हो गया और उसने एक बहुत बड़ा इज्तिमा किया। इब्ने हजर लिखते हैं कि उस ईसाई बदबख्त ने दरीदा दहनी करते हुए लोगों के अंदर हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की। तो उस बड़े इज्तिमा के अंदर एक भी मुसलमान नहीं था। तो जब उसने हुजूर के खिलाफ भौंका तो पास ही बंधा हुआ एक कुत्ता जोश में आ गया और वो जोर जोर से भौंकने लगा। सब ने उसे कहा कि तू मुसलमानों के नबी के खिलाफ बोला है, इसलिए ये कुत्ता भौंक रहा है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, ये वैसे बड़ा गैरतमंद है, मैंने हाथ से इशारा किया तो ये समझा कि मुझे मारने लगे, इस वजह से गैरत में आया। तो उसने दोबारा फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को सब्बो शतम करना शुरू किया, मेरे आका को गालियां देने लगे। कितना मजमा था, लेकिन कोई भी हुजूर का गुलाम नहीं था। तो तारीख ने बताया है कि फिर वो कुत्ता एकदम रस्सा तोड़ के झपट के शेर की तरह उसके ऊपर हमलावर हो गया और उसने अपने दांत वो उसकी गर्दन में गाड़ दिए और छोड़ा, तब जब उसको जहन्नम में पहुंचा दिया। इब्ने हजर लिखते हैं कि उस वाकया को देखकर उस मंगोल सरदार समेत उस मजमे से 40,000 लोग इस्लाम कबूल कर गए। अल्लाह तो अपने नबी के दीन की और अपने नबी की नामूस की हिफाजत यूं भी करना जानता है। काश हम उस कुत्ते का दांत ही बन जाते, उसके पंजे का नाखन ही बन जाते, जो गुस्ताखे रसूल को चीर के रख देता है। तो वो अपने नबी की नामूस की हिफाजत जानता है। अबू लहब अगर बोले तो तब्बत यदा अभी लहब का ताजियाना बरसता है। वो अपने महबूब की हिफाजत करना जानता है। लेकिन ये सादत है जिसको नसीब हो जाए। फिरका वारियत के हवाले से मैं बात कर चुका हूं कि ये हमारा ख्वाब है कि सारे फिरके जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो और वो वहदत उम्मत का जो है वो ऐलान और इजहार करें। और ये तभी मुमकिन है कि इनके अंदर वो जो चीज़ें बाइस खराबी हैं उन चीज़ों को निकाल दिया जाए और हुजूर के नाम पे सारे लोग इकट्ठे हो जाएं और मिल के लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाएं, तो उम्मत के तने मुर्दा में फिर से जिंदगी की रमक पैदा हो सकती है।